شيخنا. الحمد لله بخير، حياكم الله. ربما أستاذ هندرا نجعل الوقت إن شاء الله بعد ربع ساعة من هذا الوقت يعني. في الساعة 8 تماما يا شيخنا. نعم، في الساعة 8 لأنني يعني أتأخر في العمل الآن، يعني قبل قليل أنا وصلت بيتي من العمل، فيعني ربما أحتاج استراحة قليلا لأني أعود من سفر حوالي ساعة من مدينة غزة. يعني نجعله الساعة 8 إن شاء الله. Baik, hadirin rahimakumullah, ke depan insyaallah di hari Ahad kita akan memulai pukul 8.00 karena Syekh memerlukan istirahat beberapa saat karena perjalanan 1 jam dari pekerjaan, kata Syekh beliau. Insyaallah di hari Ahad kita akan memulai pukul 8 dan di hari-hari selanjutnya insyaallah menyesuaikan. Barakallahu fikum. Namun ya Syekh, wasalna ila ahkamul mim sakinah. Naam Syekhana. طيب، انتهينا أعتقد من أحكام الميم. الآن سننتقل إلى أحكام لام ال، أليس كذلك؟ نعم. طيب، أنا إن شاء الله سأقرأ الأبيات ثم نطلب من الإخوة أن يقرأوا 3 أبيات أو بيتين هكذا حتى الجميع يحاول أن يقرأ إن شاء الله. Baik, beliau akan membaca bait yang ada di hadapan kita, yang tampil sekarang di layar, dan dipersilakan nanti untuk talib, untuk para peserta, membaca 2 bait sampai selesai untuk giliran membaca, insyaallah. Nah, tafadhol ya Syekhana. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، والناظم كما ذكرنا أنه هو سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. يقول: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل 14 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي، طب ثم سل رحما تفز ضف ثاني عم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، ولا ملولى سميها قمرية ولا ملأخرى سميها شمسية. نريد أستاذ هندرا يعني 5 من الإخوة هنا وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. نريد من الإخوة والأخوات من يقرأ لنا بيتين إن شاء الله. نعم، اختر أستاذ هندرا. Baik, silakan 2 orang, mohon maaf 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5 orang membaca untuk 2 bait dari apa yang telah dibaca oleh Syekh. Silakan acungkan tangan yang berkenan untuk membaca. Ada yang berkenan untuk membaca? Baik, dari Muhammad Syarifuddin Hafiz. Silakan 2 bait pertama dibaca. Silakan, bismillah. الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. نعم، غيره. Setelahnya silakan, ada yang siap? Saya panggil atau acungkan tangan? Baik, supaya cepat saya panggil saja Abu Asia. Silakan Abu Asia. Tidak, Ustaz. قبل 14 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه. نعم، غيره. Selanjutnya silahkan Fakhri Chan. Silakan setelahnya. Fakhri. Nah, silakan, barakallahu fikum. Hanihima idghamuha fi 4 wa ashratin aydan ramzaha fa'i wa ramzah. Tiba thumma. La, khalas. Baik, selanjutnya Timur nih, silakan Timur nih. Bait ke-27. Tiba summa sirrahman tafuz dif dzani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Nah. Baik, selanjutnya Tinini, silakan Tinini. Ustadz Afwan, ini kurang besar, kurang kebaca ininya. ماذا تقول هذه؟
الصورة غير واضح قالت يعني. لا واضح، هي تكبر الشاشة هكذا واضح جدا يعني. لا أنت في المتجانسين المتقاربين، اذهب إلى أحكام silakan. اللام ال. Yang kedua. لا ارجع أيضا. نعم هكذا. واللام الأولى سماها قمرية. سميها قمرية. واللام الأخرى سميها شمسية. طيب لا بأس، جيد. آخر بيتين وأظهرن لام فعل، من يقرأ؟ Yang terakhir Sartika Gusmanita, silakan Ukti. Ukti Sartika, kalau belum siap Suci Kurniawati, silakan Ukti Suci. نعم وأظهرن لام فعل مطلق في نحو قل نعم وقلنا والتقى. طيب تمام بارك الله فيكم. طيب الآن سنبدأ بالشرح إن شاء الله تعالى. هنا أحكام لام ال ولام الفعل. يقصد بلام ال هنا يعني لام التعريف. عندنا لام التعريف ولام الفعل ولام الحرف ولام الاسم. لام التعريف ولام الفعل ولام الحرف ولام الاسم، 4 أنواع. ذكر الناظم هنا لام ال ولام الفعل. يوجد لام الحرف ولام الاسم أيضا سنشرحها إن شاء الله، هي ليست موجودة في المتن لكن سنشرحها إن شاء الله. Baik, hadirin rahimahullah, jazakumullahu khair, bahwa di sini disebutkan lilami Allah ada 4 jenis lam menurut Syekh. Di sini disebutkan hanya 2. Di dalam bahasa Arab ada lam ta'rif, kemudian ada lam fi'il, ada lam harf, dan ada lam ism. Keseluruhnya ada 4. Sementara di dalam bait ini kita mendapatkan lilami halani qabla al-ahrufi, ada 2 keadaan, yaitu alif lam ism dan alif lam fi'il, alif lam ta'rif dan ada alif lam fi'il. Dan nanti insya Allah akan Syekh bahas walaupun tidak terdapat di dalam bait ini. Nah, Syekh. نسينا أستاذ هندرة أن نقول للإخوة والأخوات في البداية وأن نهنئهم بعيد الأضحى. نعم نقول لهم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير للإخوة والأخوات. نسينا ذلك. نعم. Baik, sebelum melanjutkan, Syekh juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua, dari antum semua. Kullu am wa antum bi khair. Semoga dalam setiap hari dalam tahun kita mendapatkan kebahagiaan, keberkahan. Selamat hari Idul Adha. Mohon maaf kata Syekh, lupa tadi di awal untuk tidak mengucapkan ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Syekhna. نعم لا بأس، بارك الله فيك. طيب نرجع مرة أخرى. يقول الناظم للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. يقول أولا للام ال هنا يقصد بها لام ال يعني لام التعريف. لام التعريف هي لام ال، ولام هذه لها حالتين قبل أحرف الهجاء. لكن قبل أن نذكر هاتين الحالتين لابد أن نعرف لام التعريف. ما هي لام التعريف؟ أو ما هي لام ال؟ لام ال أو لام التعريف؟ نعم. Baik, hadirin Allah, sebelum kita membahas, di sini disebutkan lilami al halani qabla al ahrufi au ulahuma idharuha fal ta'rifi. Hadirin rahimahullah, lam ta'rif, lam alif ta'rif atau alif lam di sini ada 2 keadaan. Dan dia datang sebelum huruf-huruf hijaiyah. Ada 2 keadaan. Yang pertama adalah lam ta'rif. Dan sebelum kita mengetahui tentang lebih dalam lagi pembahasan berkaitan 2 al ini
dua keadaan alif lam ta'rif. Maka kemudian saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu alif lam ta'rif dan kemudian bagaimana keadaannya. Nah, Syekh. نعم. فلام التعريف هي لام ساكنة زائدة. عندما نقول لام زائدة يعني ليست أصلية في بنية الكلمة، ليست أصلية، فنقول هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، يعني ليست من أصل الكلمة، مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء بها، مثل شمس. كلمة شمس نضيف عليها لام ال أو لام التعريف، تقول الشمس. قمر القمر، نار النار، هكذا. Baik, hadirin rahimakumullah, lam ta'rif adalah lam zaidah min bunyanil kalimah. Jadi dia adalah lam tambahan dari bentukan asli dari sebuah kata. Dia dalam keadaan sakin, dalam keadaan sukun, dan dia ditambahkan dari huruf asli atau bunyanul kata atau bangunan kata yang aslinya. Maka di depannya ditambahkan hamzah wasal untuk membunyikan. Maka kita memberikan contoh-contohnya adalah asyams. Syamsun ditambah alif lam menjadi asyams. Al-qamar, qamar ditambah alif lam menjadi al-qamar. An-nar, nar ditambah alif lam menjadi an-nar. Itu yang diberikan oleh contoh oleh Syekh. نعم. قال للام ال حالان قبل الأحرف. للام ال عرفنا ما هي لام ال وتعريفها. حالان يعني لها حالتين قبل الأحرف. ما هي الأحرف؟ أحرف الهجاء 28 حرفا، يعني لام ال هذه إذا جاءت قبل أحرف الهجاء لها حالتين، هكذا. Dan kemudian kita sudah mengetahui apa yang dinamakan dengan alif lam ta'rif tadi. Dia adalah dua hal yang datang sebelum kalimat-kalimat hijaiyah yang jumlahnya 28. Dan lilami ini untuk alif lam sebagai alif lam ta'rif tadi mempunyai dua keadaan dan disebutkan di sini al-halani maksudnya adalah dua keadaan. نعم. قال أولاهما إظهارها فلتعرفي. إذن الحكم الأول هو الإظهار. إذا جاءت لام ال بعد أحرف من أحرف الهجاء حكمها الإظهار. متى يكون حكمها الإظهار؟ نأتي إلى البيت الذي بعده يقول قبل 4 مع 10 خذ علمه. قبل 4 مع 10، 4 مع 10 يعني 4 حروف مع 10 حروف تصبح كم؟ 14 حرفا. إذن لام ال تظهر أو يكون حكمها الإظهار إذا وقعت بعد 14 حرفا. خذ علمه يعني خذ علم هذه الأحرف. Baik, hadirin rahimakumullah, di sini disebutkan ulahuma idharuha fal ta'rifi. Di sini dinyatakan bahwa huruf-huruf hijaiyah yang 14 yang disebutkan setelah bait ini, maka ketika didatangi oleh alif lam ta'rif, maka alif lam ta'rifnya dibaca idhar. Huruf-hurufnya yang mana disebutkan di bait selanjutnya. Qabla arba asyratin khudh ilmahu. Qabla arba setelah 4, ma'asyroh setelah 4 tambah 10. Maka jumlahnya ada 14. Khudh ilmahu, maka ketahuilah. Mana kalimatnya di dalam kalimat minibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Di dalam sebuah kata ibghi hajjaka wa khaf aqimahu yang jumlahnya seluruhnya ada 14 huruf. Naam, Syekh. نعم. الأحرف هي من، كلمة من ليست ضمن الأحرف. نبدأ من عند ابغي حجك وخف عقيمه. إي الهمزة، الباء، الغين، الحاء، الجيم، الكاف، الواو، الخاء، الفاء، العين، القاف، الياء، الميم، الهاء، هكذا. إذن هذه 14 حرفا. فهذه 14 حرفا إذا جاءت بعد ال التعريف فلا بد أن نظهر ال التعريف، مثل البيع، الغاشية، الحاقة. لا نقول أحاقة، إنما ال جلس نظهر إظهار لام الحاقة، هكذا.
Baik, kalimat yang diambil bukan dari min, tetapi dari huruf hamzah yang ada di dalam kurung. Yabtaghi hajjaka wa khaf aqimah. Yang pertama hamzah, yang kedua ba, yang ketiga ghain, yang keempat ha, yang kelima ja, kemudian kaf, waw, kemudian kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Di sini contoh yang beliau berikan al-bai', al-haqah. Tidak kita menyebutkan ahaqah, tapi al-haqah. Alnya atau lamnya jelas dibaca. Jelas atau dalam bahasa Arab dinamakan idhar. Naam, Syekh Ahmad. نعم هذا الحكم الأول. إذن حكم الإظهار. الحكم الثاني هو الإدغام. يقول ثانيهما إدغامها في 14 أيضا. إذن 4 و10 14. فمجموع حروف الهجاء اللغة العربية كم؟ 28 حرفا. نصفه 14 ثم 14. قلنا حكم الإظهار 14 حرفا. إذن الحكم الثاني حكم الإدغام حروفه بقية الحروف 14 الأخرى التي بقيت. إذن نقول أن الحكم الثاني هو إدغام لام ال التعريف في 14 حرفا وهي البقية من أحرف الإظهار. يقول ورمزها أو ورمزها فعي. ما معنى فعي؟ يعني خذ هذه أو احفظ رمز هذه الأبيات. نعم. Baik, hadirin rahimakumullah. Kemudian sanihima idghamuha fi arba'i. Bahwa selanjutnya ada alif lam yang diidghamkan. Jadi wa asyratin aidan ramzaha fa'i. Dan jumlahnya sama 14. Kita mengetahui bahwa jumlah huruf hijaiyah di dalam bahasa Arab ada 28. Sudah terambil 14 oleh huruf-huruf izhar dalam pengucapan alif lam ta'rif. Maka kemudian alif lam ta'rif sisanya yang bersentuhan dengan sisa huruf yang sudah terambil oleh huruf izhar atau dibaca izhar di dalam pembacaan yang di atas, maka sisanya adalah huruf-huruf yang dibaca idgham. Ketika bertemu dengan alif lam, lamnya diidghamkan. Maka di sini disebutkan wa asyratin aidan fi arba'i wa asyratin. Fi arba'i wa asyratin 14 aidan juga waramzah fa'i dan rumusnya fa'i. Apa yang dimakan dengan fa'i? Maksud dari fa'i adalah fahfal atau ihfal. Maka hafalkanlah, ketahuilah dan hafalkanlah. Jadi sang pengarang meminta kita untuk menghafalkan rumus yang ada di bait selanjutnya. Nah, Syekh. نعم. فرمز هذه الكلمات 14 طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. هذه 14 كلمة. أول حرف من كل كلمة الطاء ثم الثاء ثم الصاد ثم الراء إلى غير ذلك. فنقول الطام إدغام. لا نقول الطام لا نظهر اللام إنما الطام هكذا. Baik, hadirin Allah, maka rumusnya adalah tibsumasil rahman tafadhif dani'am da'su awannin zur syarifan lil karam. Ini adalah rumus yang disampaikan oleh sang pengarang dan setiap huruf pertama dari kata-kata yang dituliskan ini adalah huruf yang dimaksud. Tib sumasil, contohnya tib to-nya, summa sa-nya, sil sodnya dan selanjutnya. Beliau memberikan contoh at-tamah bukan al-tamah tapi at-tamah karena dia dalam keadaan diidghamkan sehingga lamnya hilang dan dibaca langsung menuju ta. At-tamah. Nah, Syekhana. نعم. ثم قال واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. اللام الأولى التي حكمها الإظهار سميها قمرية. لماذا قمرية؟ لأنها على لفظ القمر فغلب على تعريفها ذلك وغلبت التسمية عليها فنسميها قمرية القمر. أما اللام الأخرى اللام الثانية التي حكمها الإدغام سميناها شمسية. لماذا؟ لأن غلب عليها لفظ الشمس الشمس فلا نقول الشمس إنما نقول الشمس فغلب عليها حكم الإدغام. لكن سبب الإظهار
في اللام الأولى هو التباعد، هو التباعد. أما اللام الأخرى التي حكمها الإدغام، ما سبب الإدغام هنا؟ لها سببين. السبب الأول اللام في اللام التماثل، اللام في اللام التماثل، وهي في كلمة للكرم. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع السوء ظن انزر شريفا للكرم، لام ولام لام ثم لام، فهنا تماثل، حرف مثل حرف. أما بقية الأحرف مثل الطاء والثاء والصاد إلى غير ذلك فهنا بسبب التقارب. نعم. Baik, hadirinullah. Kemudian kita mendapatkan penjelasan berkaitan alif lam yang pertama yang dibaca dengan izhar, maka mendapatkan istilah alif lam qamariyah. Kenapa dinamakan qamariyah? Karena sebagaimana pembacaan al-qamar, lamnya dijelaskan. Maka dari sini kita kemudian menamakan alif lam tersebut adalah alif lam qamariyah. Yang kedua, ketika diidghamkan maka dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Walamal ula walamal lula sammiha qamariyah walamal ukhra sammiha syamsiyah. Maka yang pertama dinamakan qamariyah, yang kedua dinamakan syamsiyah. Kenapa dinamakan syamsiyah? Sebagaimana al-qamariyah, alif lam syamsiyah, lamnya tidak terbaca asy-syamsiyah, bukan al-syamsiyah tapi asy-syamsiyah. Asy-syams, maka dia dinamakan dengan alif lam asy-syamsiyah. Kemudian dari Rasulullah, kenapa terjadi izhar di dalam alif lam qamariyah? Dikarenakan tabaud, dikarenakan jauh, ba'id. Jauhnya letak makhraj dari hukum-hukum lam kepada huruf yang di depannya. Maka dikarenakan tabaud, maka dia dijelaskan pembacaannya. Adapun yang idgham, maksudnya bagian kedua, ada dua sebab. Yang pertama tamathul, yaitu ketika lam bertemu dengan lam lil karam di dalam kalimat lil karam, yaitu lam bertemu dengan lam, maka dia menjadi tamathul, yaitu lam bertemu dengan lam, tamathul, sama, huruf yang sama. Yang kedua adalah taqarub, ketika sisa-sisa huruf yang sudah terambil oleh izhar dan juga oleh tamathul, maka sisanya adalah taqarub. Jadi ada satu huruf yang tamathul dan 13 huruf yang taqarub di dalam hukum idgham. Nah, Syekhana. نعم يا شيخ هندرة، قبل أن نكمل أنا أرى أن العدد 13. نعم Syekhana. 13 orang. 13 اللقاء الماضي كانوا 17 أو 19. أين البقية؟ البقية يعني يستأذن واحد يعني في السفر يا شيخنا، واحد مريض، وبقية من هو استأذن يعني أن يدخل متأخرا بأن هو في السفر يا شيخنا. لا بأس، لكن أن تنبه عليهم جميعا أن كثرة الغياب لا يجوز. كثرة الغياب لا يجوز. نعم، لأننا نحن نعطي، أنتم لا يعني ليس، أبلغ الإخوة أنكم يعني ليس دورة هكذا تأخذون الدورة ثم ننتهي، لا، نحن نأخذ الدورة حتى ننتقل إلى السند. نعم، نحن نأخذ الدورة حتى ننتقل إلى السند. فالذي يغيب أكثر من 3 لقاءات أو 4 لقاءات أعتذر منه. فلا بد أن نبني جيدا حتى نفهم، حتى عندما نقرأ في السند لا نخطئ كثيرا. هكذا. Saya kirim informasi dari Syekh, mohon tidak sering giab, tidak sering untuk bolos di dalam pertemuan ini. Saya hanya memberikan toleransi 3 atau 4 pertemuan saja untuk tidak hadir. Maka beliau menyatakan bagi seluruh peserta, silakan jangan banyak izin, karena beliau tidak akan memberikan sanad bagi orang yang banyak izin, kata Syekh, seperti itu. Beliau tidak ingin masuk dan keluar daurah tanpa kemudian dengan kesungguhan. Beliau ingin semuanya hadir di 10 pertemuan dan kemudian sampai kepada sanad sehingga keilmuannya penuh untuk mendapatkan keilmuan yang beliau sampaikan.
Ini diinformasikan bagi yang hadir dan juga bagi yang lain. Mohon jangan banyak bolos. Karena Syekh tidak akan memberikan sanad kepada orang yang banyak bolos. Jazakallahu khairan katsiran agar ilmunya sampai dengan sempurna, kata Syekh. Barakallahu fikum. Nah, Syekhana. نعم نكمل إن شاء الله. يقول الناظم أظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. هذه اللام الثانية التي ذكرها الناظم. اللام الأولى هي لام التعريف وانتهينا منها. اللام الثانية هي لام الفعل، ولام الفعل هنا سواء كانت ماضيا أو مضارعا أو أمر، ماضي أو مضارع أو أمر، هنا يجب حكمها الإظهار. حكمها الإظهار. فلام الفعل هي لام ساكنة تقع في فعل، تقع في فعل. هذا الفعل سواء كما قلنا ماضيا مثل قوله والتقى كما قال الناظم في نحو قل نعم وقلنا والتقى. والتقى هنا فعل ماضي أو مضارع أو أمر. مضارع مثل يلتقطه، أو أمر مثل قل نعم كما ذكر الناظم قل نعم هكذا. فكلمة قل نعم فعل أمر حكمها الإظهار. قلنا والتقى فعل ماضي حكمه الإظهار. نعم. Baik, hadirin rahimakumullah, dalam pembahasan ini kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Wa alhiranna lamal fi'li mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Di sini kita mendapatkan 3 jenis fi'il. Kita mendapatkan 3 jenis fi'il atau 3 jenis kata kerja. Yang pertama fi'il madhi, yaitu berbicara tentang masa lalu. Yang kedua adalah fi'il mudhari, yang berbicara tentang sekarang dan akan datang. Dan kemudian fi'il amr, yang berbicara tentang kata perintah. Jadi baik itu fi'il madhi, fi'il yang berkata tentang masa lalu, mudhari, fi'il sekarang dan akan datang, dan fi'il amr, yaitu kata yang berkaitan tentang perintah, seluruhnya diizharkan secara mutlak. Dan kita mengetahui dia dalam keadaan sakin sebagai fi'il, sebagai kata kerja. Dan baik dalam kata kerja fi'il madhi, seperti di dalam contoh yang kita lihat di depan, iltaqa. Kemudian qulna di sini juga kita melihat salah satu bentukan dari fi'il madhi. Qul, dan di sini kita mendapatkan fi'il amr. Qul na'am wa qulna waltaqa, dan kita mendapatkan juga contoh dari fi'il mudhari di sini. Maka di sini kita dapatkan dalam seluruh jenis atau dalam seluruh bentuk dari tasrif atau dalam bentuk perubahan fi'il, seluruhnya fi'il tersebut mengizharkan lamnya mutlak, secara mutlak. Nah, Syekhana. نعم. إذن قلنا حكمه الإظهار إلا في حالتين. إذا جاءت اللام بعدها لام فيكون هنا الإدغام بسبب التماثل. مثال قل لكم لام ولام، هنا إدغام بسبب التماثل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا تضغم اللام في الراء، وسبب الإدغام هنا التقارب. مثال قل ربي هكذا. إلا في كلمة بل رانا بسبب السكت نقول بل رانا هكذا. Baik, Allah, ada dua pengecualian, yaitu ketika lam bertemu lam, dikarenakan tamatsul, dikarenakan serupanya huruf yang bertemu. Di dalam contoh yang beliau berikan, qul lakum. Ada 2 lam yang bertemu, qul lakum. Maka dikarenakan tamatsul, dia diidghamkan. Kemudian diidghamkan juga ketika taqarrub. Contoh di dalam kalimat qur rabbi, contoh di dalam kalimat qur rabbi, lam bertemu dengan ra. Dan ada pengecualian kembali, yaitu ketika lam bertemu ra kalau dijeda oleh saktah. Lam bertemu ra kalau dijeda oleh saktah. Contoh yang beliau berikan
Kalla bar rana. Kalla bal rana. Tidak barrona tapi bal rana. Kenapa? Dikarenakan terjeda oleh saktah. Nah, Syekhana. نعم. هذه لام الفعل ولام التعريف ذكرها الناظم. بقي 3 لامات لم يذكرها الناظم. بقي 3 وهي لام الأمر ولام الاسم ولام الحرف. لام التعريف انتهينا منها ولام الفعل انتهينا منها. بقي 3 لام الأمر ولام الاسم ولام الحرف هي لم يذكرها الناظم سنشرحها الآن بإذن الله. Bismillah, kita sudah mendapatkan penjelasan dari alif lam ta'rif, kemudian alif lam ta'rif, kemudian lam fi'il, dan yang belum dibahas adalah sisanya 3, yaitu lamul amr, kemudian lamul ism, dan lamul harf. Dan insya Allah kita akan menjelaskan sekarang. Nah, Syekhana. نعم. لام الأمر أولا، لام الأمر هي لام ساكنة زائدة. عندما نقول زائدة مثل لام التعريف، إذن هي ليست أصلية، تدخل على الفعل المضارع. مرة أخرى، هي لام ساكنة زائدة تدخل على الفعل المضارع، ويكون أن يسبقها، يعني لا بد أن يسبقها 3 أحرف: الواو أو حرف الفاء أو ثم. الواو أو الفاء أو ثم، مثل ثم ليقضوا، ثم ليقطع، ثم ليقطع، هذه فهي ساكنة زائدة أو تسبق بحرف الفاء، مثل فليمدد، فلتقم، هكذا. أو تسبق بحرف الواو، مثل وليوفوا، وليطوفوا. والحكم لام الأمر الإظهار. نعم. Baik, Hadirinullah, kita mengetahui dari sini ada huruf-huruf yang kemudian dinamakan lamnya, lam fi'il mudhari, yang dia adalah zaidah. Dia adalah zaidah. Dia masuk ke dalam fi'il mudhari, yaitu fi'il yang berbicara tentang apa yang dilakukan sekarang dan masa depan. Fi'il mudhari. Dengan syarat dia dimasuki oleh 3 huruf. Hurufnya adalah thumma, kemudian fa, dan wa. Sekali lagi dimasuki oleh huruf thumma, fa, dan wa. Masuk ke dalam fi'il mudhari. Contoh yang beliau berikan, thummal yaqta, thummal yaqta, falyamdud, kemudian falyamdud, kemudian wal yufu. Ini contoh-contoh bagaimana kemudian lam ziyadah, lam zaidah yang masuk ke dalam fi'il mudhari didahului oleh thumma, fa, dan waw. Dia ada di dalam pembahasan tentang lam sakin yang masuk ke dalam fi'il mudhari dan didahului oleh kata thumma, fa, dan wa. Naam, Syekhana. نعم. هذه لام الأمر. اللام الثانية هي لام الاسم، وهي لام أصلية. لام أصلية إذن في أصل الكلمة، وتكون في الأسماء، ولا تكون إلا متوسطة، يعني في وسط الكلمة. لام الاسم لا تأتي في أول الكلمة أو في آخر الكلمة، تأتي في منتصف الكلمة، مثل قوله تعالى سلطان، ألسنتكم، ألوانكم، الفافا، هكذا، وحكمها الإظهار. Dan hadirin rahimahullah, tadi fi'il amr. Jadi lamnya di lam yang masuk ke dalam fi'il mudhari menjadi amr. Lamnya lam amr. Yang kedua adalah lam isim. Adapun lam isim, hadirin rahimahullah, dia adalah lam asli. Dia adalah lam yang berposisi asli, bukan zaidah. Dia berada di tengah-tengah kata, bukan di awal ataupun di akhir. Yang menjadi contoh sultan, lam di dalam sultan, lam di dalam alwanikum, lam di dalam alwanikum. Dia berada di tengah, bukan di awal ataupun di akhir. Maka hukum pembacaannya di dalam lam isim ini idhar. Di dalam pembacaan ini adalah idhar. Jelas pembacaannya. Nah, Syekhana.
نعم. اللام الأخيرة وهي لام الحرف. لام الحرف. لام الحرف هي لام ساكنة لكن موجودة في حرف. موجودة في حرف، ولم تقع في القرآن الكريم إلا في حرفين فقط، هما حرف هل وبل. هل وبل، مثل قوله تعالى: هل تربصون بنا بل هم في شك يلعبون. نقول هل تربصون بل هم، حكمها الإظهار. حكمها الإظهار إلا إذا جاء بعدها حرف لام أو راء. حرف لام أو حرف الراء. حرف اللام تضغم للتماثل. هل لك، نقول هل لك، لا نقول هل لك إظهار، سلا خطأ، نقول هل لك إدغام. وأما في الراء طبعا تضغم في اللام للتماثل، أما في الراء في حرف الراء تضغم للتقارب، مثل قوله تعالى: بل رفعه الله إليه. نقول بل رفعه، بر أين اللام؟ تحذف لأنها إدغام، إدغام كامل، فنقول بل رفعه، إلا قوله تعالى بل ران لوجوب السكت، فهنا الإظهار. عرفت ذلك أم أعيد مرة أخرى؟ نعم. خلاص ya Syekh. Baik, hadirin Allah, yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan harf sakin di dalam huruf-huruf yang masuk ke dalam harf atau kata sambung. Di dalam bahasa Arab ada kata sambung yang di dalamnya ada lam, dan dia lam masuk ke dalam harf atau kata sambung. Dan di dalam Al-Quran kita hanya mendapatkan dua kata saja, yaitu hal dan bal. Contoh yang beliau berikan adalah hal tarabbasu bal hum. Ini adalah contoh dari dua kata yang masuk dalamnya adalah lam, dan lamnya masuk ke dalam lam harf. Kecuali akan diidghamkan kalau didahului atau bertemu dengan lam dan ra, atau bertemu dengan lam atau ra. Yang pertama, ketika lam bertemu lam, maka dia berposisi tamathul. Contoh yang beliau berikan, hal laka. Tidak hal laka, tidak diidharkan, tetapi hal laka. Karena kita mendapatkan lam bertemu dengan lam dan dia tamathul, maka dimasukkan lam pertama kepada lam yang kedua. Yang kedua adalah ketika lam bertemu dengan ra dalam kalimat bal rafa'ahum, bal rafa'ahullah, bal rafa'ahullah, barra. Jadi lamnya masuk ke dalam ra. Kecuali dalam kata kalla barrana, kalla bal rana. Kenapa? Karena ada saktah, sehingga lam bertemu ra tidak dimasukkan. Kalla bal rana. Seperti yang disampaikan, maka dia tidak dimasukkan lam kepada ra dikarenakan ada saktah. Adapun ketika bal rafa'ahu, bar rafa'ahullah, bar rafa'ahullah, maka lam masuk ke dalam ra dikarenakan dia taqarub. Nah, Syekhana. نعم. هكذا انتهينا من أحكام لام ال. لام ال قلنا اللامات 5. ذكر الناظم لامين: لام التعريف ولام الفعل، والتي لم يذكرها هي لام الأمر ولام الاسم ولام الحرف. شرحنا ال5 لامات كلها. هل أحد عنده سؤال قبل أن ننتقل إلى الذي بعده؟ Baik, hadirin Allah, tadi penjelasan tentang 5 jenis lam. Lamul fi'li, lamul ism, lamul ta'rif, lamul fi'il, lamul amr, kemudian tadi lamul harf, dan juga tadi disebutkan tentang lam yang masuk ke dalam mohon maaf, tadi ada 5 lam. Yang pertama, lam yang masuk ke dalam lam yang ada di dalam alif lam arif. Kemudian yang kedua, lam yang masuk ke dalam fi'il. Kemudian lam yang masuk ke dalam ism. Kemudian lam yang masuk ke dalam amr, dan yang lam masuk ke dalam harf. Ini pembahasan yang kita ketahui. Di dalam matan Tuhfatul Atfal ada 2 lam.
Dan yang tiga, tidak dimasukkan oleh sang penulis ke dalam pembahasan lamun, ke dalam alamat, tetapi Syekh tadi menambahkan pembahasannya. Sebelum beliau masuk ke dalam pembahasan lanjutan, beliau ingin mengetahui jika ada hal yang kurang dipahami atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilahkan dari peserta. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke bab selanjutnya? Sebelum masuk ke dalam bab fi mislain, mutaqaribain wa mutajanisain. Ada pembahasan atau pertanyaan yang ingin disampaikan oleh peserta kepada Syekh? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan pembahasan. هل أحد عنده سؤال؟ Ada pertanyaan, silakan. Bismillah, Ustaz. Mohon diulang, Ustaz, untuk penjelasan dari lam amr, Ustaz. Syukran. Lamul amri ya Syekhna, lamul amr. نعم قلنا هي لام زائدة. هو لم يفهمها كلها أم ماذا؟ فقط ini lamul amr ya Syekhna. نعم يا شيخ اندرا. نعم هو يريد أي شرح للام الأمر فقط يا شيخنا. طيب ماشي. لام الأمر كما قلنا هي لام ساكنة زائدة تدخل على الفعل المضارع ولا بد أن يسبقها ثلاثة، وحرف الواو أو حرف الفاء أو ثم. مثال حرف الواو قوله تعالى وليوفوا. الفاء مثل قوله تعالى فليمدد. ثم مثل قوله تعالى ثم ليقضوا، وحكمها الإظهار. نعم. Kembali beliau menjelaskan tentang lam yang masuk ke dalam fiil mudhari dinamakan dengan lamnya lamul amr. Jadi lam yang masuk ke dalam fiil mudhari itu fiil mudhari atau fiil yang berbicara tentang pekerjaan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Namanya fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Dan cirinya yaitu ciri dari lam amr yang masuk ke dalam fi'il mudhari didahului oleh wawu, didahului oleh fa, dan didahului oleh summa. Contoh yang beliau berikan di dalam Al-Quran, wal yufu. Wal yufu. Ini adalah lamnya adalah lam amr yang masuk ke dalam fi'il mudhari didahului oleh waw. Yang kedua ada fal yamdud. Yang kedua dicontohkan didahului oleh fa. Fal yamdud. Lamnya ini adalah lam amr yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Yang ketiga adalah lam yang didahului oleh thumma. Contoh thummal yaqta. Thummal yaqta. Ini adalah lamnya lam amr, yaitu lam yang masuk ke dalam fi'il mudhari dan dikategorikan sebagai lamul amr dikarenakan didahului oleh wawu atau fa atau thumma. Begitu penjelasan Syekh. Ada pertanyaan lain? Silakan. Nah, wadah ya Ustaz. Jelas? Yang bertanya tadi baik. Nah, Ustaz, jelas. Syukran. Baik. Ada pertanyaan lain? Silakan dari yang lain. Afan, saya karena uridu at-tawjiha minkum kaifa nu'allim an ahkami hadhihi alamat al-khamsah ila al-muslimin alladziina lam ya'rifu al-lughata al-arabiyyah li'anna fihi al-istilahat. كما قلت لك وكما أنا شرحت تماما أنت الأولى منكم جميعا الإخوة والأخوات. أنا أقول ذلك الأولى منكم كل واحد منكم يأتي بورقة وقلم أو دفتر وقلم ثم يشرح ويكتب ما أشرحه أنا ويترجمه أستاذ هندرا. فأنت عندما تكتب ما يقوله أستاذ هندرا تأتي وتعرف الذي أنا أقوله ثم تفهم هذا الكلام الذي أنا أقوله ثم تشرحه لطلابك. فهكذا يكون الأمر أستاذ. Baik, Syekh menyampaikan bagaimana cara menyampaikan kepada orang yang tidak paham bahasa Arab atau istilah-istilah bahasa Arab. Cara menyampaikannya sebagaimana Syekh menyampaikan kepada antum semua dalam syarah ini. Jadi,
sekali lagi saya menegaskan ketika datang ke dalam daurah ini, semuanya harus membawa catatan. Semuanya harus membawa catatan. Apa yang disampaikan oleh Syekh silahkan dicatat, apa yang diterjemahkan oleh saya silahkan dicatat, sehingga nanti ketika menjelaskan kepada murid-muridnya, antum bisa menjelaskan seperti bagaimana Syekh menjelaskan kepada antum. Insya Allah semuanya difahami dengan jelas. Karena istilah-istilah yang diberikan di dalam daurah ini, insya Allah diperuntukkan untuk orang-orang yang bukan hanya saja mengetahui bahasa Arab, tetapi juga bagi orang-orang yang awam tentang bahasa Arab. Cara penjelasannya, insya Allah terbimbing sesuai dengan apa yang saya sampaikan, dan insya Allah itu difahami oleh umum. Nah, begitu jawaban dari Syekh. Nah, ada pertanyaan lain? Jazakumullahu khairan katsiran. Paham atau ada pertanyaan lain bagi Muhammad Syarif atau Akhi Muhammad Syarif atau yang lainnya? Barakallahu fikum, silakan. Akhi Muhammad sudah jelas? Ya, Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, yang lain ada pertanyaan, silakan. Jazakallahu khair. Nah, ada pertanyaan lain? Nah, yakfina ya Syekhna. طيب يوجد وقت ننتقل إلى الذي بعده؟ وجدنا ماذا يعني انتهينا من 45 ماذا دقائق. هل نزيد أو نكفي يا شيخنا؟ كم بقي من الوقت حتى ننتهي؟ لو شرحنا ساعة ممكن ربما بقي ربع ساعة أو تريد زيادة يا شيخنا؟ طيب نحن الآن سنقرأ الأبيات ثم نعطي معلومات عامة على المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين حتى يوم الأحد القادم يعني نأتي مباشرة على الشرح إن شاء الله. Baik, hadirin rahimahullah, beliau akan membaca matan yang ada di depan kita dan kemudian beliau akan memberikan penjelasan secara umum dan insya Allah nanti lebih detailnya penjelasan tentang bait-bait ini akan beliau jelaskan di hari Ahad insya Allah di pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khair. Syekh, tafadhal. طيب أنا سأقرأ الأبيات إن شاء الله ثم نأتي بإخوة 3 أو 2 يقرؤون من الذين لم يقرؤون أبدا يقرؤون هذه الأبيات ثم يكون الوقت قد انتهى أو غير ذلك ثم نعطي شرح بالعموم ثم ننتهي إن شاء الله. طيب يقول الناظم رحمه الله تعالى: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل. نعم، من الذين لم يقرأوا أبدا 2 أو 3 يقرؤون إن شاء الله. Baik, beliau meminta yang belum pernah membaca sama sekali untuk membaca. Silahkan yang merasa belum pernah membaca, mengacungkan tangannya. Ayo, bismillah. Beliau ingin semuanya membaca. Baik, Sulaiman Zubair. Akhi Sulaiman Zubair, silahkan 1 bait dibaca. Bismillah. Tayyib, impis sifati wal makhariji tafat taqo harfani fal mislani fihima ahaqa. Baik, barakallahu fikum. Yang selanjutnya yang belum pernah membaca sama sekali, mohon maaf. Silahkan di-on-kan mikrofonnya. Siapa? Yulia ya. Ukhti Yulia, silakan Ukhti Yulia. Baik, Ustaz. Nah. Wa in yakuna makhraja taqaraba wa fi sifati ikhtalaqa fil ulang Ustaz. Wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba. تمام. جيد، بارك الله فيك. طيب الذي لم يقرأ الذي بعده؟ Azizah MN, silakan. Azizah. Silakan. Bil mutajanisaini, silakan. لا، متقاربين. نعم، عفوا متقاربين أو يكون اتفقا
fil makhrajin dunas sifati hukka. Silakan dibaca. Uhti Aziza. Baik. Yang lain dulu barangkali ada yang belum. Suci Kurniawati atau Sartika Gusmanita. انتظر لماذا لا تريد أن تقرأ عزيزة؟ قبل قليل فتحت الميكروفون ثم أغلقته. أنا أريد الجميع يقرأ. Baik, Aziza silakan membaca. Syekh meminta dibuka mikrofonnya, silakan dibaca. mikrofon mu'attal qalat ya Syekhana. ميكروفون معطل. مشكلة هذه. تصلح الميكروفون حتى تقرأ المرة الماضية القادمة إن شاء الله. هذا لا ينفع. لازم الجميع يقرأ. Baik. Kedepannya semoga bisa memperbaiki mikrofonnya. Jazakillahu khairi. Baik, yang belum Sartika Gusmanita sudah bisa? Nah, Ustaz. Silakan, bismillah. Nah, tafadhal. Mutaqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna as-sifati huqqaqa. حقيقة. نعم تمام. دون الصفات. طيب من Huqiqa. Ya, nah, yang lainnya silakan yang akan mengulang barangkali bacaan. Yang akan kembali membaca silakan. Ayo bismillah. هل الجميع قرأ؟ نعم قرأوا يا شيخ. طيب لا مشكلة خلاص يقرأ ماذا؟ Yulia. نعم. Silakan dihabiskan oleh Uhti Yulia sampai akhir. Bil mutajanisaini thumma insakan awal kullin fasghir samiyan. جيد أستاذة. خلاص أستاذة مرني silakan. Ustazah Murni. Au hudikal harfani fi kullin fakul kullun kabiru fafhamanhu bil musul. ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. طيب بالنسبة للمتماثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين هي في الأصل 4 لكن ذكر النظم 3 يضاف إليها المتباعدين. هذه حروف متعلقة ببعضها البعض. تعلق الحروف يعني هنا حرفان متماثلان يعني حرف مثل حرف. متقاربين يعني يكون تقارب في المخرج ثم في الصفات اختلف بذلك. متجانسين يعني حرفين مخرجهما واحد لكن في الصفات مختلفين. متباعدين يعني حرف بعيد عن الحرف. فهذه تسمى علاقة الحروف. علاقة الحروف. ما هي علاقة حرف بحرف آخر؟ علاقة حرف بحرف آخر. نعم. Baik hadirin rahimakumullah, fi mislain, mutaqaribain, wa mutajanisain. Bahwa sesungguhnya ini ada 4 hadirin rahimakumullah, hanya saja sang pengarang atau sang penulis tidak menyebutkan yang keempat yaitu mutabaidain. Kita mengetahui mutamatsilain atau mislain adalah 2 huruf yang semisal, 2 huruf yang sama. Mutaqaribain 2 huruf yang secara kedekatan dia dekat. Mutajanisain adalah huruf yang kita mengetahui dia mempunyai sifat yang berbeda. Dia mempunyai sifat yang berbeda. Kalau makhrajnya dimungkinkan sama. Maka kita mendapatkan ada 4 huruf yang secara hubungan satu sama lain berhubungan. Artinya pembahasan di bab ini adalah pembahasan berkaitan tentang huruf-huruf yang satu sama lain mempunyai alaqah, mempunyai kaitan. Sehingga dibahas di dalam bab fi mislain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Nah, insyaAllah. خرج البرنامج ثم عاد مرة أخرى لا مشكلة. طيب. نعم إن شاء الله. نعم. سنبدأ إن شاء الله بشرح المتماثلين أولا، لكن قبل أن نشرح المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين نقول أن المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين كل منهما ينقسم إلى 3 أقسام. 3 أقسام. القسم الأول الصغير، يعني نقول متماثلين صغير، متقاربين صغير، متجانسين صغير.
وهنا ذكره الناظم في بيت تيجا ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. أول ثم إن سكن أول كل، يعني إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك نسميه صغير، يعني متماثلين صغير، متقاربين صغير، أو متجانسين صغير. هذا أولا. الثاني ذكره الناظم في بيت تيجا بلومبات أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير، يعني الحرف الأول متحرك والثاني متحرك نسميه كبير. إذن متماثلين كبير، متقاربين كبير، متجانسين كبير. بقي واحد وهو المطلق لم يذكره الناظم في البيت هنا، وهو عكس الصغير. إذا كان الساكن الأول متحرك والثاني ساكن فهنا نسميه مطلق، يعني متماثلين مطلق، متقاربين مطلق، متجانسين مطلق. هكذا. Baik hadirin Allah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita mendapatkan 3 bagian yang harus dipahami dalam kaitan mutamathilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Yang pertama, silakan dicatat. Yang pertama adalah shagir. Jadi bisa dikatakan mutamathilain shagir, mutaqaribain shagir, dan mutajanisain shagir. Kapan disebut sebagai shagir? Kapan disebut sebagai shagir? Yaitu ketika huruf pertama dalam keadaan sakin. Huruf pertama dalam keadaan sukun. Watsani mutaharrikah. Dan huruf yang keduanya dalam keadaan berharokat. Jadi kapan dinamakan mutamathilain shagir, mutaqaribain shagir, mutajanisain shagir? Ketika huruf pertama dalam keadaan sukun dan huruf yang kedua dalam keadaan berharokat. Ini disebutkan di dalam bait ke-33. Mohon maaf, bait ke-33. Yang kedua dinamakan dengan mutamathilain kabir, mutaqaribain kabir, mutajanisain kabir. Kapan terjadi dan dinamakan kabir? Yaitu ketika huruf pertama dan huruf kedua dalam keadaan berharokat. Sekali lagi, dinamakan kabir kalau huruf pertama dalam keadaan harokat dan huruf kedua dalam keadaan berharokat. Disebutkan di dalam bait ke-34. Disebutkan di dalam bait ke-34. Jadi kalau misalnya huruf pertama berharokat dan huruf kedua berharokat bertemu, maka dinamakan mutamathilain kabir, mutaqaribain kabir, mutajanisain kabir. Yang tidak disebutkan di dalam bait ini adalah keadaan ketiga, yaitu mutamathilain mutlak, mutaqaribain mutlak, mutajanisain mutlak. Kapan keadaan dinamakan mutamathilain mutlak, mutaqaribain mutlak, dan mutajanisain mutlak adalah kebalikan dari shagir. Jadi mutlak adalah kebalikan dari shagir. Apa itu? Yaitu huruf pertama dalam keadaan mutaharrik, huruf pertama dalam keadaan berharokat, dan huruf kedua dalam keadaan sukun. Jadi kebalikan dari shagir adalah mutlak, yaitu ketika huruf pertamanya dalam keadaan berharokat dan huruf kedua dalam keadaan sakin. Maka dinamakan mutamathilain mutlak, mutaqaribain mutlak, dan mutajanisain mutlak. Barakallahu fikum. Na'am syekhana. نعم، نبدأ في المتماثلين ونشرح المتماثلين إن شاء الله. يقول الناظم إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. يعني اتفق حرفان في الصفات والمخرج. مثال الباء والباء والميم والميم مثل اضرب بعصاك. لهما نسميه متماثلين، يعني ميم مثل ميم، فهنا حكمه الإدغام. حكمه الإدغام. نعم. Baik hadirin Allah, kita masuk ke dalam pembahasan mutamathilain, yaitu di dalam pembahasan ini infis sifati wal makharij tafaq harfani fal mithlani fihima ahaqqa. Maka kita mendapatkan dua huruf yang sama, yaitu mim dengan mim, ba dengan ba, secara sifat dan makhraj sama. Jadi dua huruf yang sama bertemu dinamakan mutamathilain. Contoh yang diberikan adalah idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Di sini bertemu antara ba
Dengan ba, maka dinamakan dengan mutamatsilain atau dua huruf yang sama ketika bertemu, maka dinamakan mutamatsilain. Nah, Syekh. نعم حكمه الإدغام إلا في كلمة واحدة في كلمة مالية هلك. هنا يجوز وجهان، إما السكت أو الإدغام، لأن هنا سكت جائز. نقول مالية هلك أو مالية هلك هكذا. Maka hukum dari mutamatsilain dia adalah hukumnya idgham atau dimasukkan satu ke satu yang lain. Jadi dia diidghamkan, hurufnya diidghamkan, dimasukkan satu sama lain. Kecuali dalam satu tempat, yaitu maliyah halaka. Maliyah halaka. Dia bisa dua keadaan, yaitu dalam keadaan disaktah atau dalam keadaan diidghamkan. Maliyah halaka atau maliyah halaka. Jadi bisa dengan cara dua cara, yaitu dengan disaktah sehingga tidak diidghamkan atau diidghamkan dengan mengucapkannya menyambung, yaitu maliyah halaka atau maliyah halaka dengan disaktah atau diam sebentar sehingga dibacanya tidak diidghamkan. Naam Syekhana. Nah, نواصل Syekh Indra, نواصل أم نقف؟ ما رأي الإخوة؟ لا ماذا يا شيخ؟ أنا ليس مشكلة عندي. Nah, baik hadirin rahimahullah, beliau bertanya kepada hadirin mau dilanjut atau berhenti dulu pembahasan, sudah terlalu banyak pembahasan, ingin dicerna dulu atau ingin dilanjutkan? Saya bertanya, silahkan dijawab. الذي يريد منا أن نواصل يرفع اليد. Yang ingin melanjutkan silahkan acungkan tangan. Berarti kalau tidak ada mengacungkan tangan, kita akan membahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Satu orang ingin melanjutkan. Dua orang. Ada dua. Tiga. Masya أكثرهم لا يريد أن يواصل. خلاص اوكي ستوب دي سنين ان شاء الله، نقف هنا ان شاء الله. اذا شرحنا المتماثلين، المره القادمه سنشرح المتقاربين والمتجانسين، وننتقل بعده ان شاء الله الى الباب الذي بعد المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، ننتقل الى اقسام المد ان شاء الله. Baik hadirin rahimahullah, kita sudah menjelaskan mutamatsilain dan di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas ke mutaqaribain dan mutajanisain. Dan setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan mad insya Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Ya Syekhana, mungkin naktafi bihadzal qadr wa nakhtatim. نعم نكتفي ان شاء الله. والذي عنده سؤال في حكم المتماثلين يكتبه للمره القادمه، واوصيكم جميعا الاخوه والاخوات الكل لازم يحضر ورقة وقلم أو كتاب أو دفتر وقلم حتى يكتب ما نقوله، لأنكم طلاب سند. بعد أن تنتهي من السند ربما يطلب منك أحد الإخوة أو معهد أو مركز أن تعطي دورة أحكام مثلا، أن تعطي شرح متن تحفة الأطفال. كيف تشرحه؟ ترجع إلى الكلام الذي أنا ذكرته، تستطيع تشرح إن شاء الله، حتى يعني مصيبة تكون قد أخذت السند وأنت لا تفهم شيئا، فهذه مشكلة. Nah, baik hadirin rahimahullah, beliau mewajibkan, sekali lagi beliau mewajibkan seluruh peserta untuk membawa catatan. Bagaimana mungkin antum dapat sanad dari beliau, tetapi ketika suatu saat ada pertanyaan dilontarkan oleh seseorang penanya kepada antum tentang sebuah hukum dan antum tidak bisa menjelaskannya. Sehingga apa yang antum catat semuanya bisa menjadi rujukan. Jadi sekali lagi beliau meminta semuanya wajib membawa catatan. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan antum bisa membuka-buka kembali apa yang beliau jelaskan. Di pertemuan selanjutnya beliau menginginkan semuanya interaktif. Tidak ada yang tidak interaktif. Semuanya dipersilakan untuk hadir dan membawa catatan. Sekali lagi, semuanya harus bisa berinteraktif, bentuk interaksi, dan membawa catatan. Jangan sampai keilmuan antum tidak kemudian tercatat ketika suatu saat dibutuhkan, antum tidak bisa memurojaah. Sekali lagi, beliau meminta semuanya untuk bisa betul-betul fokus ketika belajar di dalam daurah ini. Naam ya Syekhana, barakallahu fikum. نعم خلاص نقف إن شاء الله ونكتفي.
إلى هنا نقول جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Hadirin rahimakumullah, terima kasih. Saya Hendra Sudrajat menutup pertemuan ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.